Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikati wasyuhada wa salihin wa tabi'in wa tabi'in lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minash shaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Summa ila sahina huril al-makarim wa ila syakhina Abdul Hamid bin Kisbat bin Kishak wa ila syakhina Abdul Majid wa zawjatihi wa ila hadrati Syekh Ahmad Abu Zayyadi Tufa wa Naimah wa Abdul Qadir Bira ya Allah wa ila syakhina Abdul Hamid Ahmad Mahfud wa ila syakhina Muhammad Nasyad Abdul Hamid wa ila syakhina Muhammad wa usulihim wa furu'ihim radhiyallahu anhum wa sayyidi sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wal mufassirin wal muhaddisin wal musannifin wa nasal muslim wa da'al kitab daradir al-imam al-arif billah sayyidi daradir al-haqisatil mi'raj al-allamah Qaddasallahu sirrahum wa nawwarallahu dirahum wa ja'alal jannata mawahum wa nafa'ana bi ulumihim wa barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ثم إلى رؤيا بينهم وهاتنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن انتسب إلينا ومن كان معنا ومن نكون علينا منصر وصلوا إلى أستاذنا وأستاذ أستاذنا ومعلمينا ومعلم معلمينا وصل المعلم هذا الكتاب Wassalamu ila masyaykhina wa nahusu syaykhina Abdul Mu'in Bayyana bin Mahfud syaykhina Taifur Ya Allah radhiyallahu anhum rahmatullahi alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'lamu bi ya'lamu Fatihah terakhir makin nikah memperingati Isra Mi'raj. Kanjeng Nabi memperingati Isra. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kok. Banyak versi kapan Kanjeng Nabi itu Isra. Sebenarnya banyak versi. Beda nang kitab Sirah Nabawiyah karena saya lagi melupai gula Lakaran
saya masyhur memperingati Isra Kanjeng Nabi malam tanggal betul ekor lagaran. Tapi ulama banyak bidah kapan Kanjeng Nabi itu Isra. Karena Kanjeng Nabi Isra tak kalepah 1 tahun 3 bulan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Jadi Kanjeng Nabi Isra kita hijrah, tapi ibu ada nang Mekah 1 tahun 3 bulan, ada yang mengatakan seperti itu. Ban Kanjeng Nabi lestari acabis deka Allah lestari acabis Kanjeng Nabi ngibah salat 5 waktu. Saya laksanaki pada hari pada malam. 3 laban memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Semoga gula benamian kapi nikah mantaran oleh syafaatah. Ben mantaran bisa alaksaan aki napah siapun bektah sarang Kanjeng Nabi berupa waktu, berupa sholat yang 5 waktu mantaran terus istiqomah. Ben mantaran kapi mantaran juga ya kuah umat Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa akramil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi wa madana bi asrarihi wa fa'ala alaina bi karamati anwarihi bikum bid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mun pas maknai kapi etarang aki kapi make semalam tak mare. Jadi ngalak saja pohon sia makna. Tak etarang aki kapi. Penting apa bisa alaksana aki memperingati Isra'an beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmana Allah Ar-Rahmani siabareng rahmat, Ar-Rahimi siabareng Ar-Rahmani siabareng jerajana nikmat, Ar-Rahmani siabareng jerajana nikmat, Ar-Rahimi siabareng bulung-bulung nikmat. Bainama bainah ini darab zaman. Bainama an-nabiyyu fil hijri indal baiti muttaji'an baina rajulaini bainama waqtana an-nabiyyu tining nabi sallallahu alaihi wasallam fil hijri dalam hijr Ismail indal baiti baitullah muttaji'an ale asarin miring mun basa ka asar tedung miring baina rajulaini antarana 2 orang laki id ata waqtana rabbuhu daka nabi Jibril basara malaikat Jibril wa Mikail ban malaikat Mikail wa ma'huma ban paneka sarta Jibril Mikail malakun akharu tining malaikat selain. Fahtamalu maka abakta pasira malak hudaka nabi atta jauh sampai datang pasira malak bihi daka nabi bihi kalaban nabi zamzama daka zamzam fastalku maka mate du gentang
pasara malak udakan Nabi ala dhahrihi atas tangan Nabi. Fatawalla maka merintahi udakan Nabi minhum dari malak Jibril pasara malaikat Jibril. Wa fi riwayatin dalam setong riwayat furija ibuka sakfu baiti manfaata rumah kaulah. Fanazala maka turun Jibril pasara malaikat Jibril. Fasukka maka esebe pasara Nabi min surati nakhrihi dari gemjel gemal erah leher. Apa tak bahasa leher? Min surati nakhrihi dari gemjel gemal erah kanjeng Nabi ila asfali batnihi sampai bun babana pada ernah tabun mun bahasa kasar Nabi tempat pada ernah Nabi maksudnya tabun. Sumakala maka gara-gara ada Bu Jibril pasar Jibril li Mikail ka malaikat Mikail ikti mata ka apa sarap sambian pada tengah pasar sambian ni dak kau lebih tosdin kalaban setong beda min ma'i zamzam dari aing zamzam. Ika bayina pah kinikah aing zamzam kai ma utakiru sapaja maperse pasar kaulah qalbahu daka atana nabi wa usarrihu ban macumper pasir kaula sadrahu daka adana nabi fastakhraja maka keluar pasir Jibril qalbahu daka atana nabi fagasalahu fagasala maka masui pasir Jibril daka atana nabi daka qalbahu salah samaratin kalau bentelok banyak-banyak kali banyak-banyak ampalan. Wa naza'aban ngelangaki pasar Jibril madaka bareng kana sibada panapama bihi atamuh kalaban nabi min ada panika dari penyakit. Wa talafa bancar kancer wa tala bancar kancer ilahi daka Jibril Mikail pasar Mikail bisalasi tosatin kalaban telok banyak-banyak beda min ma'i zamzam dari aing zamzam. Summa utiyah atau summa ata pada nanti bil bina lil fa'il bi wazni haka rama summa ata maka gara tekah pasar Jibril bitasdin kalaban setong beda min dahabin dari emas mumtalain sebos saeh hikmatan arah-arah hikmah wa imanan beriman. Fafroga maka nyelenaki pasal Jibril hudaka Nabi fi sadrihi dalam dada Nabi wa mala abana musaih pasal Jibril hudaka Nabi hilman ararahi lima wa ilman ban ilmuna wa yakinan ban yakin wa islaman ban Islam. Summaat bakahu maka gara-gara angin pasal Jibril hudaka Nabi summa khatama maka gara-gara anget capa sira Jibril baina katifaihi antara nabeli kata Nabi bi khatibin nubuwati kalaban pungkasan akan nabiyan. Di kanjeng Nabi sebelum naik Isra sareng malaikat Jibril Arya anika ki nampaknya ibadah istilahnya min surati nakhrihi min surati narihi ila asfali batnihi dari gemjel gemah ini gemjel gemdina berarti dari dina terus ke bawah fokus sadri al-manhasif fokus sadri itu sudah ada gemjel gemdina deh sampai ke bana pada erna kanjeng Nabi. Kemudian ya saya untuk apa jadinya untuk debuna malaikat Jibril kaima utakhiru qalbahu wa usarrihu sadrahu anya dan kanjeng Nabi walaupun lakaran kanjeng Nabi ki lakaran la soceh kanjeng Nabi lakaran keng bolan aca habis ya dekat Allah. Kemudian kanjeng Nabi summa utiyah atau summa ata pada
Summa utiya maka gara-gara patekah pasar Nabi bil buruk kalaban buruk musarrojan hale bagabai malan jaman tor gateli huwa dening buruk dabatun maneka hewan abyadu sepote tawilun selajang faqal himari yatasahimar wadunal bauli bani bana bigal maksudnya rajaan ban himar keheran ban bigal ya kemudian kanjeng Nabi beri buruk paringi buruk ria hewan pote laceng rajaan ban himar keheran ban bigal. Bahasa ingat apa tak tahu, berarti tak tahu ke. Cak kahemar ban ke bigal tak tahu ke. Antara ke buruk tak tahu. Ya tahu nyaba ban apa buruk hafirahu daga kada buruk inda muntaha tarfihi inalegana pungkas na banengala buruk. Mattaribal udina ini hale aku lima loloh dua ko bengah. Idza atana lekana atemmu panapa buruk ala jabalin atas gunung irtafa'at maka tengkih rijlahu panapa sokoh duaan buruk wa idza habata banalekana toron panapa buruk irtafa'at maka tengkih yadahu panapa tanang buruk yadahu panapa tanang buruk riyah buruk ketika keongkeun sokona tengki ketika rontoronan tanangah tengki ketika jeung Nabi dia nerok buruk tajen onjen kanjeng Nabi nerok buruk ruah ada istilah nyong sang nyong let make lebat neng gunung Arapa karena ketika ngongkeuy di atas gunung ya boleh dina. Soko na atas. Derma sebakun loros tengaruh. Ti da iya. Tila gongga. Tila rontoran ro dia. So tanang sa atas. Di bakun da iya. Kun loros. Aja kita ada setiap. Sebeda buruk itu kita ada. Apa boy? Nah, tak ada. Men pesawat rong aper, iya. Ada kawan-kawan, ada rontoran men pesawat. Terus lahu pandekan di buruk janahani tining dua lembang fi fakhdihi di lembakang duaan buruk ya fazu janolongi bonapa buruk bihi magala bajanani rijlaihi daga dua sokan buruk fastas aba maka kelupuk alai atas nabi bahwa bonapa buruk ya fastas aba maka kelupuk tanda maksudnya bonapa buruk alai atas nabi bahwa doa maka nyaba Jibril bahasa Jibril ya dahu daga astara Jibril ala ma'rifati atas burule era buruk semua kala magar kari ada bu basara Jibril ala tastahi apa tak tahu sambian ya buruk wahai buruk fa wallahi maka demi Allah ma raqibaka ma raqiba tak numpak kahadaka buat buruk khalqun basara makhluk akram musalebi mulja Allah atas Allah minhu dari nabi pastahya maka todus panaba buruk hatar faddah sampai akili panaba buruk irkon ara-ara pelonah wa qarraban nang panaba buruk hatta raqiba sampai numpak pas nabi udah ka buruk. Jadi pertama kali nabi ketika sareng ban malaikat Jibril ibri buruk bakon numpak kanjeng nabi buruk re tanda fastas aba alaihi buruk re tanda karena buruk rela karena hewan seelit hewan-hewan benih hewan-hewan sebiasa buruk re hewan dari swarga. Jadi terangakin nang edina hewan na si masuk swarga bade 10 di antara na buruk pas di antara na burung hudhud Nabi Sulaiman
pas bilise Nabi Sulaiman, pas pateet sama Ashabul Kahfi, pas Nabi Yunus apa paus hiu paus irolah dia lah cuko intinya benih apanya apa nak kok tak intinya saya berita saya apa paus apa hiu tak tahu kia kena mau yang Madura paus hiu cakalan apa pun cuko ya bukan buru nah pekun cuko mau yang Madura sampai ajem cuko pun baru juga badah ngakan jadilah cuko kopi ada sih benih cuko dia bahasa benar benih Israel dia mak bisa hewan dari masuk surga karena artinya oleh barokana orang-orang si bagus oleh barokana orang-orang si bagus hewan pate senadis mugallado senadis mugallado si usaha asai betonggal ihdahunna biturab itu bisa masuk surga apa boleh ngaba-abaan selakaran la jumpa ke Allah selakaran asolat 5 waktu apa boleh lah sama lakaran la istiqomah pateria arapah mak masuk surga karena oleh barokan Ashabul Kahfi aja ke Ashabul Kahfi abolong berbagian orang-orang yang si soleh jadi tidak boleh coba repaten abolong ben sengkok ben deh tak ngiding surga bengkan neraka jadi karena abolong ben orang si soleh masuk surga pada ben baabeun boleh enggak baabeun dan banyak berokan sing oleh berokah maksudnya abolong ben orang-orang si bagus hewan setan di akal tak cepok hitop isro apa jeng isro ampor tade orang masuk surga apa karena oleh berokan orang-orang si soleh nanti abak aku tuh ka ulama aku tuh pecek lebur adu aki ngaran wa qala Sa'id bin al-Musayyab wa ghairuhu adabu Sa'id bin Musayyab ya burraq dabat Ibrahim panikatom mana Nabi Ibrahim allati sekana ba'da Nabi Ibrahim biar kabu bani kanumpa pasir Ibrahim alaiha atas dabbah burraq dia lil baitil haram daga baitul haram fantalaka maka bangkat bihi abak taburraq abihi kalaban Nabi abak tengah jeung Nabi Jibril basara malaikat Jibril wa wadini Jibril an yaminihi paneka bade ka kana Nabi wa mai wa Mikail bandining malaikat Mikail an jasadihi panika dari ka ajalah kanjeng Nabi jadi kanjeng Nabi re bade bodi getah itu saya bade bodi kada benih karo pemerintah sapan lagaran bade bodikan ajaga wa inda ibn Sa'ad ban mengku ibnu Sa'ad wa kana ban bada al akhidu pasal orang seneku pasal seneku bidikabi galaban katelina burraq Jibril banega Jibril wa bi zamamil burraq bangalaban dalina colon burraq Mikail banega Mikail Pasaru magalu mampa pasara Nabi Mikail Jibril latta balagu sampai dapat pasara Nabi Mikail Jibril ardon daga setok bumi data naklin sande pongana kurma maqala maka ada bulau daga Nabi Jibril baca Jibril inzil torona sampian masolli maka asolat desa sampian unaga dintawa fa'ila maka ala kau pasara Nabi summa raqiba maka gara-gara numpak pasara Nabi faqala maka ada bulahu daga Nabi Jibril pasara malaikat Jibril atas dari apa-apa oning sampian aina sallaita aina ika di masallaita salat sampian
Faqala maka ada bu Nabi illa punten qala ada bu Jibril sallaita salat pasambian bi Thaibah ta Thaibah wa ilaiha ban panika ada ka Thaibah al muhajaratu tining tempat ngale yakni hijrah. Fantalaqa maka berangkat al-burraq panapa burraq yahwi hale kencangan panapa burraq bihi kalaban nabi ya da'u nyaba panapa burraq hayfirahu dak ka kata burraq haisu adaraka haisu sakiran adaraka nemuh atau ningaleh tarbuhu bonapa paningal burraq. Jadi dari santaan burraq idi ma burraq diri nangaleh langsung depak burraq ya. Langsung depak burraq dari santaan burraq. Waqala maka ada bulau daga Nabi Jibril pasara malaikat Jibril inzil turun sampian pasolli maka salat sampian haguna ka dito. Fa'ila maka alaq pasara Nabi sumaraki maka kare numpa pasara Nabi. Waqala maka ada bulau daga Nabi Jibril pasara malaikat Jibril. Adadri apa oning sampian ayna sallaita ayna ka di masallaita surat sampian. Qala ada bu pasara Nabi illa hutan qala salat qala ada bu Jibril sallaita salat sampian bi matjan inda sajarati Musa sitiin kajuan Musa sajarati Musa. Pantalaqa maka mangkat al-burraq manapa burraq yahwi alih kencangan manapa burraq bihi kalaban Nabi summa qala maka kali ada bu lahu daga Nabi Jibril pasal malaikat Jibril inzil darana sampian wa sholli maka salat sampian wa fa'ila maka alaqa pasal Nabi summa raqiba maka kali numpak pasal Nabi. Qala ada bu Jibril lahu daga Nabi atadri apa napa oning sampean aina ka di masallaita salat sampean. Qala ada bu Nabi illa puntan qala ada bu Jibril sallaita salat sampean bituri saina nang eturi sina. Hai sukallama esakarana abu dabu Allahu basar Allah Musa dengan Nabi Musa. Summa balaga maka kare-kare depak pasal Nabi ardan dekat setong bumi dekat setong tisah. Fabadat maka jelas lahu dekat Nabi kusuru sam panapa gedung esam. Faqala maka ada bulau dekat Nabi Jibril pasal malaikat Jibril inzil turun sampian fasolli maka salat sampian. Fa'ila maka alaqos pasal fa'ila maka alaqo pasal Nabi. Sumaraki maka kari-kari numpak pasal Nabi fatolaku maka berangkat al-burraq panapa burraq yahwi alai kencangan bihi kalaban Nabi panapa burraq. Faqala maka ada bu pasal Jibril atat dari apa napa oning sampian aina sallaita aina ka di masallaita salat sampian. Qala ada bu pasal Nabi illa punten qala ada bu Jibril sallaita salat sampean bi baitil lahmin haitsu ulida ilahiraki Isa bin Maryam masa Isa bin Maryam. Ketika jeung Nabi dia neneng perjalanan saya pertama ambu neneng Thaibah. Thaibah ria tebuna malaikat Jibril wa ilaiha al muhajarah. Sampean teh laku bekal hijrah bekal ngali tempat dah. Setiap Thaibah kota Madinatul Munawwarah. Ketika jeung Nabi dia sebelum hijrah mari depaklah ke Thaibah ke Madinah. Ieu boleh kada. Kemudian ampun nang itu di sina. Ima tu di sina jadi ya haitsu kallamallahu Musa taklima. Budak buat Nabi Musa, Allah sareng Nabi Musa. Kemudian ampun nang tempat Baitul Lahmin. Baitul Lahmin ria wulida Isa bin Maryam. Nabi Isa dilahirkan. Arya menandakan Nabi dia ketika sedang perjalanan antara apa nyaman kan Nabi ini entar ka Isra kok. Nabi Isra ka Masjidil Aqsa ning perjalanan ke ambu dekat tempat-tempat si bersejarah. Kanjeng Nabi ibadah kok ban-ban ria entar ke sunan apa ada tempat-tempat bersejarah.
Wa bainama bani waktu nawa tining Nabi yasiru bani kalu mampa pasar Nabi jalan pasar Nabi alal burrok atas burrok. Idza ra'a waktu ra'a ngolati Nabi ifritan deka ifrit minal jin yatlubu ana bang pasar ifrit daga Nabi bisuratin kelebat oncor min narin dari apoy kullama iltafata samangsana atole pasar Nabi ra'a magang ngolati Nabi huda ka ifrit faqala maka debu Nabi lahu pakola maka debu lahu daga Nabi Jibril pasara malaikat Jibril ala wa'allimuka inga ngaceri pasara kaulah akad kasambian Muhammad kalimatin daga banyak-banyak kalimat takulu se adebu sambian kunna daga kalimat idza qulta nalaikan adebu sambian hu daga kalimat tafiat maka mateh sulatuhu bonapa ocorah ifrit wa kharaba jungkal bonapa ifrit la fihi da kacauan ifrit faqala Rasulullah maka adebu pas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balaki faqala Jibril faqala maka adebu Jibril pas Jibril kul madebu sambian Muhammad a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitnatil laili wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Mokon makan majwariyah fangkabba maka cungkal apa ifrit la fihi da kacaulan ifrit wa tibat ban mate suratu apa onjur ifrit. Kemudian kanjeng Nabi dengan setong perjalanan setepan rok buruk katemon ban ifrit sedima ifrit jadi yang ngibo ocor angkep ulun abang Nabi Muhammad kul ngibo oncor ngadang nabang Nabi Muhammad maka kemudian malaikat Jibril madebu dengan Nabi Muhammad dekat men macam nikah macam apa qul a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammatil lati la yujawizuhunna barrun wala fajirun wa min syarri ma yanzilu minas sama wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman. Bakon macariyah ketika Nabi Muhammad macariyah ada mateh onjor mateh ifrit acor cungkel pasaru maka jalan basara Nabi Mikail Jibril hatta atau sampai teka pasara Nabi Mikail Jibril ala kaumin atas setung kaum yazra'una naman pasara kaum bi yaumin ilum setong are wa yasuduna benamolong pasara kaum bi yaumin ilum setong are kulama asadu samangsana sadu amolong pasara kaum ada maka abali bona bazar bona patamenan gila kama akati oleh nakana itu mau bona bazar faqala maka ada bu pasar Nabi ya Jibril wahai Jibril ma hada napa nih ke Jibril faqala maka ada bu Jibril haula itu nikah disa al mujahidun apa nih banyak-banyak orang syajihad fi sabilillah dalam jalan Allah taala tudha'afu ikal tekal lahum ikan di mujahidun al hasanatu panapa kebagusan bisa bi'imi'ati dhafin kalaban betang atas tekelan wa ma ban barang anfaku sya'ana faqo pasara kaum min sa'id dari setong-setong fahuwa makatining Allah yukhlifu baneka akan te pasara Allahu dak kasai. Kemudian kanjeng Nabi mangkin setong kaum yazra'una fi yaumin wa yasuduna fi yaumin. Jadi namen hari hijriyah amolong ning waktu hijriyah kullama hasadu ada ketika mari abolong abali boleh tahu saat taman
Pada ben naman jagung setia, tembu setia. Naman padi setia, tembu padi setia. Mare polong abali boleh. Mare polong abali boleh. Jadi kanjeng Nabi meriksa dengan malaikat Jibril. Mahada Jibril. Napa nih malaikat Jibril? Madawu malaikat Jibril. Ulail mujahiduna fi sabilillah. Arwah ka'disa. Daripada malaikat Jibril orang-orang yang jihad jalan Allah tudha'afu lahumul hasanat bisa ba'i mi'ati dhafin. Nikal tekel kebungsunan kalaban betong atas tekelan. Ben apa seena fakaki Allah dibekalakan te'eh. Wa wajada ban mangki pasada Nabi dihanda kabau thayyibatan sero'op. Faqala maka ada bu pasada Nabi ya Jibril wa Jibril madening manapa hadira iya panikah bau. Qala ada bu Jibril hadhihi dining panikah ro'yatu masito panikah bau na masito binti Fir'aun anak binin Fir'aun wa auladiha banyak-banyak wa auladiha banyak-banyak anak masito binti Fir'aun. Jadi kanjeng Nabi ketemu ban om se bau om. Periksa ini daga kanjeng Nabi. Ada ka malaikat Jibril sareng kanjeng Nabi ini ka bau napa malaikat Jibril? Nika bauna masitoh. Sapa masitoh ya? Bainama waqtana yatining masitoh tamsutu baneka nyoroi pasara masitoh bitta Fir'aun deka anak binin Fir'aun. Terus tiba-tiba sokoto keker al-mustuh pun apa soroi faqalat maka adabu pasara masitoh bismillahi madabu bismillah waktu nyoroi anan Fir'aun madabu bismillah ta'i secelaka Fir'aun pasara Fir'aun faqalat maka adabu ibnatu Fir'aun pasara anak binin Fir'aun awalaki apa paneka kani sambian Rabbun tining pangeran ghairu abi saren aba kaulah si cananan Fir'aun faqalat maka adabu pasirah masitoh naam engki gulandi pangeran salena panembian dan masitoh qalat adabu pasirah masitoh pasirah ibnatu Fir'aun apa ukhbiru apa napa akabur pasirah kaulah bidzalika kalaban ka disa rabbun ghairu abi adik pangeran sarena apa kaulah si anak-anak masito qalat ada abu pada masito na'am engki fa akhbarat maka akabar pasirah ibnatu Fir'aun kudaka apanya mana awalaki rabbun ghairu abi kok. Pada maka ngolok pasara Fir'aun kada ka masitoh faqala maka ngocak pasara Fir'aun awalaki apa napa paneka kandi sambian rabbun tining pangeran gairi seran sengko qalat na'am qalat adabu masitoh namengki rabbi tining pangeran kaulah wa rabbuka ban pangeran sambian Allahu paneka Allah. Jadi waktu masitoh ni beni nyaman asli ya nyaman asli kelopai gini ka masito tokang soroyaanan Fir'aun angkup kelu kabulan angkup kelu kabulan tokang nyoroi tokang apa lah waktu nyoroi aran Fir'aun pas medebu masito ketika keker bismillah ekeding bananan Fir'aun ekeding masih tanyaki awalaki rabbun ghairu abi apa beunnya andi pangeran sareng tekepak madabu masih tongki oh mun ieu bencengkok eka beule kata ngepak biko cek ben andi pangeran sareng tekepak
Kita napa ke bola bon? Tidak? Anan Fir'aun. Maka kemudian Fir'aun ni ke bola. Benanan Fir'aun ke bola ke Fir'aun. Kemudian Fir'aun yolok. Fada'alaha. Kemudian yolok. Ya masih to dina masih to. Andi pangeran seren sengkok masih to. Ki. Rabbi wa rabbuka Allahu. Pangeran kaulah nikah ben pangeran sampian sidan masih to Allah. Sebuna masih tidak bernama Sita. Terus selanjutnya wa kana ban badal marati panikahan dia orang bini ibnani bonapa dua anak wa zaujun berlaki. Fa arsala teti masih toh lakenah berdua anak boleh. Fa arsala maka ngutus basira Fir'aun ilaihim daga kaum. Farawada maka merayu basira Fir'aun almar'ata daga orang bini wa zaujaha ban bini na mar'ah ayarji'a da gotu abali basira mar'ah wa zaujaha andinihima dari agama mar'ah wa zaujaha almar'ati wa zaujiha fa abaya maka tak kasokan basira mar'ah wa zaujaha faqala maka ada abu basira Bani ada abu faqala maka ngucap basira Fir'aun ini saungguna basira sengkok sidan Fir'aun qatilukuma paneka saamaten abaan kedua nah yakni mar'a wa zaujuha jariyah qalat ada abu basira masih to ihsanan kalaban bagus mingka dari sampian ilaina ada kaulah mundak nikah ing kotal tamun mian lakaran madana kaulah ing kotal talamun matena pasar samyana ada kaulah da kaulah sedaja anta jalana ada kututaki pasar samyana ada kaulah sedaja fi baitin wahidin ilal rumah situng fatana maka apen demah pasar samyana ada kaulah sedaja fihi ilal baitun wahid jami'an alaysa kapinna dia mun ban tak ada abeli mun ban aja dia tak ada jumpa sengkok beri batin nah sejak Fir'aun kemudian kalau ban alos masih to madebu ngocak madebu dengan Fir'aun ya mun mian nekamaten gula karo setong permintaan kambian antaj'alana fi baitin wahidin wa tadfatana fihi jabi'an mun ambian ni kamadan gula pasetong mun mamian madan gula bangun harga pasetong kapi pendem na pasetong tempat tamate pasetong kemudian qala ngocap pasar Fir'aun zakada kakak disa laki kan di sampian bima laban pada laki kan di sampian alaina atas kalau satu jaminan laki dari hak fa amara maka nyoro pasara Fir'aun bibukrotin kelaban bacan min nuhasin dari timpaka fa uhmiyat maka panas panapa bukroh bacan sejerinya summa amara maka kare amarenta pasara Fir'aun biadaga masito litul kia sobaja iyon talaki litulko sebaja iyon talaki fiha ilm bukroh hiya pasira masito wa auladuha ban banyak-banyakan an masito faulqau maka iyon talaki pasira masito ban keluargana wahidan daga setong satu persatu hatta balagu sampai depa pasira masito ban sekeluarga asgar radiin daga balengkenin seesosowe fihim idilem aulad faqala maka ada bu pasira aulad dari asgar radi sebelengkeni ya ummah wahai ummi ki'i maju pasar sampian wala tataqu asi bencak mundur pasar sampian fa innaki maka saungun pasar sampian adalah kibani ke atas hak faul kiat maka ya dalaki ya pasar masitoh wa auladuha ban banyak-banyakan an masitoh
Kemudian asa Fir'aun de mangkon nyoro ya beni mangkon nyoro deka tentara nah. Coba setia ngalak bocen ben. Ngalak bocen. Bocen di tempo pepanas, bocen di pepanas. Kemudian Fir'aun ini nyoro deka tentara nah. Sero onta laki saanya mamasito ban segi luar gare sero onta laki deka bocen saya panas. Pas sampai deka orang saya paling kini asgar roti siki sosoe pas berdebu ya ummah ki'i wala tataqau asi fa innaki alal haq. Sekini je berdebu nak anak kini je. Ya ummi sambian cek nyorot. Ki'i maju ambian wala tataqau asi cek mundur ambian. Karena ambian ni dalam apa nyaman. Sembilan ni kabada neng ecelet si bener. Cek nyorot ambian. Itu baru lahir ki nyosok. Kita tahu apa entah. Anak kini tibak aneh hiya volkiat maka akola debu pasir rawi wa takallamu bana debu fil mahdi dalam empenan arbaatun pasir empat wa hum mening arbaah siga ruhade panikan nak panikah wa sahidu Yusuf ban se anyak se Yusuf wa sahibu Juraij ban si anyak si Jurej wa Isa banu Maryam ban Isa ibnu Maryam. Teti si abenta iki badi empenan ria. Si abenta si badi nang empenan ria saban. Anan masih toh pas si anyak si Nabi Yusuf pas si acukan saya anak saya Jurej pas Isa ibni Maryam abenta kini Sahidu Yusuf sifat Siti Zulaikha bah yon anak kini Al-Quran do bade cerita kau tak apal Sahibu Jurej dia Juret saya anak saya juret ria nak kana kini juret ria capo fitnah mak bisa capo fitnah juret karena juret ria orang ahli ibadah pun ari pun malam juret ibadah morolo juret kemudian nang setong areh fajaat ummuhu ummi dia datang wa nadathu ban ngolok juret angkep lu juret andi gubuk langaran tempat pas salat na gelu le di luar na ruang ummi na ngolok juret ya juret waktu itu wa huwa yusolli juret tepat na bojeng Juret ilmu hati na berdebu. Ya Rabbi wahai Tuhanku, ummi wa solati, tang umbu bentang solat. Deur mesti tepak ni, kan? Juret. Apa jeng boy yang juret? Cek jawab. Akhirnya tak jawab. Falam yujibha wa da ma'ala solatihi. Kemudian datang boleh. Summa ja'athu kaki lekutna datang boleh juret tak jawab boleh ya Rabbi wahai Tuhanku ilmu atina ummi wa solati tang embu bentang solat dek rumah setepak dia bangkok dia anu apa jeng boy juret sampai ketolok kalian nah sampai ketolok kalian datang boleh pas juret tepat apa jeng juret dia tepat apa jeng juret tak jawab boleh, bercerita juret. Tak jawab boleh. Maka kemudian berdebu umbinah Allahumma la tamutku.
hatta yandura fi wujuhil mu'misat ay zaniyat. Ya Allah, juret cek pamasok, cek pamate aki kecuali juret ini ya capok fitnah zina. Wah, akhirnya juret capok fitnah zina ongku lakaran. Ketika itu juret sebelum mate lakaran capok fitnah ongku. Capok fitnah zina lakaran juret. Ecebun ulama, laukanu juraijun faqihan. Cek saking juret orang-orang yang sefaqih, orang yang ngerti deka agama, laqata'ah salatahu, maka yak teh juret jadi mabeke salat tah. Wa ajaba ummahu ban jaktana juret jadi ajawa panggil na mbuun jawabuna apa. Jadi laukanu juraijun faqihan laqata'a salatahu wa ajaba ummahu. Arab karena juret itu salatnya salat sunnah. Jadi mun abojang duha, abojang tahajud, abojang apa, juah mun yolok reng tuana ajawab lebih wajib. Aja peruah. Mun bojang fardu, tale ampu. Kadang tepana main Mobile Legend prembu mak nelpon ada iya ada. Ajo pada ben ngolok nelpon jo. Nelpon ubud pada ben ngolok. Ngastete. Sumata maka kari-kari tekah pasal Nabi ala komen atas kaum turdau sececer usugum banapa banyak-banyak jaga kaum. Kulama saampona rudiat ecece banapa ruus adat maka abeli banapa ruus. Kama kati oleh nakanan itu mau banapa ruus. Wala yafturu bentak ke anhum dari kaum min dalika dirika disa tardihun masdar sayun menapa setong waqala maka ada bu basira nabi ya Jibril wahai Jibril mandining basira ka ulai panika orang qala ada bu panika kaum qala ada bu basira Jibril ulai tining ka disa alladzina panika orang banyak tatasa qalu semitong berra rusukum manapa banyak-banyak jaga kaum manis salati dari salat al-maktubati si fardu waqi. Sumata maka kali teka pasal Nabi ala kaumin atas situng kaum ala akbali banding atas banyak-banyak kubul kaum rikaun dining top walad barihi banding atas banyak-banyak kubul kaum rikaun dining top yasrahuna pada alam per pasal kaum kama tasrahu kama kati oleh tasrahu alam per al ibilu benapa apa ibil ibilun apa entah on entah wal ganamu apa ganamun wal ganamu banambi wa yaquluna ban ngakan pasara kaum ad-dari daga kaju dari wazakum ban kaju zakum warit fa jahannam ban mardana jahannam wa hijarataha ban kajuna hajar batonah jahannam wa qala maka ada bu pasar nabi mandining masyarakat ulai paneka kaum ya Jibril wahai Jibril qala adabu Jibril haulai dining ka disa kaum alladzina paneka sela yu'adduna paneka tak nekane pasan alladzina sadaqati amwalihim daga banyak-banyak sedekah hartan alladzina wa ma dalahumullahu wa ma dhalau man ta'zalimuhum daga alladzina Allahu basir Allah sayan daga sedekah Summa ata maka kari-kari teka pasir Nabi ala kaumin atas kaum baina aidihim banikaya yantaran ayadaan kaum lahmun nadijun tining teking semasa fi kudurin dalam banyak-banyak kastol walahmun banteking akhoru selain niun semata khabisun secoba faja'alu maka tetiaki pasir kaum yaqulu nangakan basara kaum minan ni'ida di semata al-khabisi secuba wa yad'una ban aningkal basara kaum an-nadija dak kasemasa at-tayyiba sebagus faqala maka adabu basara nabi man mahada
ya Jibril na panika Jibril qala adabu Jibril hadar rajul tining panika orang laki min ummatika panika dari umat sampeyan takunu bada innahu panika sidin rajul al mar'atul halalu pasira orang bini si halal atau ibatu si bagus bayati maka datang pasir rajul imratan khabisatan deka orang bini si juba fayabitu maka nginep pasir rajul indah isitiin mar'ah nang ira mana hatta yusbiha sampai mancing sopu pasir rajul wal mar'atu bantin orang bini takumu pada kenang nang pasir mar'ah min inti zawjiha dari isitiin lagi mar'ah halalan si halal tayyiban si bagus fatati maka teka pada mar'ah rajulan deka orang laki khabisan si juba fadhabitu maka ngena pasar mama wa asaratan rajul hatta tusbiha sampai macing sobu pasar mar'ah. Maka kemudian kanjeng Nabi dia ketemuan kalaban orang turdahu ru'usuhum apa? Ece rakah turdahu ru'usuhum kullama rudihon adat ece rakah mare ece ancor rakah boleh boleh adat kama kanat wala yaftur anhum min dalika syai'un tak kendur mari cece aboli boleh mari cece aboli boleh kemudian kanjeng Nabi merebu dengan malaikat Jibril man ulai ya Jibril saya raka disa Jibril la ulai alladzina tatasaqalu ru'usuhum ane salatil maktubah orang semetong berdeka salat se fardua okay. Terus kemudian kanjeng Nabi tawangki kalaban orang ya dan orang diberi dua makanan beda makanan halal bagus makanan masak sehalal beda setengah makanan se mataki coba. Kemudian orang diriya, setong kaum diriya, milih makanan sejuba semata, sebagus semas saja tak kalah, milih semata. Kemudian kanjeng Nabi pada rumah ada ya Jibril, serane ke Jibril, haulai, napa ada buna ke Jibril, hadar rajul min ummatika. Nikah sebagian dari umat sampian orang laki nikah andi orang bini sehalal tapi ki entar ananang ke nyareh orang bini lah lain naudzubillah nanti golaku bang Arya golaku naudzubillah sering bini ibadah sering bini andi orang laki sehalal tapi ki intar nginep deka orang laki seharom sumata makarir teka pasal Nabi ala sabatin atas kaju ala torik atas jalan la yang baru tak bisa lebat biha kalaban wasabah saubun penapang kuyan wala sayun penapan bentan setong illa kharraqat kecuali mabedha penapa khosabah dak kasaub faqala maka ada bu Nabi mahada penapa panika ya Jibril qala hadza ada bu Jibril hadza mislu aqwamin min ummatika mislu aqwamin panika upama banyak kaum min ummatika sebagian dari umat sampeyan yaquduna taju basara kaum ala tariqi atas jalan fayaqta'una maka amka basara kaum hudaka tarik wa talaban maca pasal Jibril wala taqudu bi kulli siratin wala taqudu bencak tajuk pasaraban kapi bi kulli siratin kalaban saban-saban jalan tuiduna sing ngancam pasaraban kapi wa tasudduna ban anyaka pasaraban kapi fi sabilillah dalam jalan Allah wa ru'aban ngolati pasara Nabi rajulan daka orang laki yasbahu berenang as-sibahah
Allimu auladakum as-sibahah. Jadi Sayyidina Umar mengirim surat ke Syam, bacana allimu auladakum as-sibahah. Apa? Intinya orang riah mon olahraga yang dianjurkan, ya angka berolahraga yang dianjurkan di dalam Islam itu berenang. Fase nomor 2 ria berkuda. Fase nomor 3 ria memanah. Kui panah beni panah tai. Panah. Itu dianjurkan di dalam Islam. Jadi saya tak tahu ngilang uyan acer. Yang mun acer cek tepan bee juga. Ya anyuk make orang yang saya tahu ngilang uyan ya anyuk bekon. Jadi alimu auladakum as-sibahah. Belajar apa nyaman aceri anan ban kapi alimu auladakum as-sibahah, berenang. Karena berenang ria kesehat di antara boleh. Pasti saking ngabeda aparwah bisa menyelamatkan diri. Terus yasbahu berenang pasar rajul fi nahrin dalam sungai min dari darah yulaqamu sa'id hulangi pasar rajul al hijarata dekah apa? Batoh. Faqala maka ada bu pasal Nabi, ma hadza ya Jibril? Qala ada bu Jibril, hadza tining baneka mislu akili riba, baneka upaman orang sing akan bareng riba. Jadi pada orang debun kanjeng Nabi pada sitong kaum berenang alang ngoi neng esongai senga songai kele songai dari dara yulaqamul hijarah sadara alang ngoi neng apa namanya esongai dara. Kemudian paski itu lengi kalaban apa betul. Maka kemudian madabu kanjeng Nabi kada kabalakan Jibril, nah apa nih ke Jibril? Ma hada ya Jibril? Hada mislu akili riba, nikah daripada ban orang sengakan bareng riba. Upamana orang yang riba, itu orang yang riba bengaji ku laku. Nauzubillah. Sumata maka teka pasal Nabi ala rajulin ngates orang laki. Kajama kongku akompol makompol. Pasera rajul hismata khatobin deka kompol lakaju la yastati tak mampu pasera rajul hamlah deka ngibah hismata hatob wa huwa banding rajul yazidu banekan nambai pasera rajul alai atas hismata hatob. Faqala maka ada bu pasera Nabi mahda ya Jibril qala hadar rajul tining maneka orang laki min ummatika maneka dari umat sambian takunu bada indahu banaka sitin rajul amanatun nas mana banyak amanat manusia la yaqdiru tak mampu pasar rajul ala adai atas nekani amanat wa yuridu ban akar pasar rajul ayatahammal ada kutu anangkum pasar rajul alaiha atas amanat. Kemudian kanjeng Nabi tabaki kalaban orang sengibah setompokan kaju. Orang sing ngiba setompokan kaju la yastati wa hamlah. Ngiba kaju ji tak bisa. Depan-depan orang mikol kaju ruah, angkep lu orang ngarek. Angkep depan-depan Juli ngarek keluar. Juli ngarek rola kelu. Njak beni Juli ni. Beda orang setung kaum ngiba tompokan kaju. Tompokan kaju ngibah tak mampu, ngibah je tak mampu la istati wa ahmlah. Tak mampu ngibah. Walaupun tak mampu wa huwa yazidu alaiha. Ki nambai. Setelah la aban tak mampu, ki tambai boleh kajuna.
Itambai boleh. Kemudian kanjeng Nabi meriksa ni napa dengan Jibril? Ma beda orang dengan nikah selala tak mampu ki inambai boleh kajuna. Nikah daripada ban orang seneku amanah. Seneku amanah. Aben tak bisa neku amanah tapi aben terus neku amanah. Akarap neku amanah. Aben tak mampu titi DPR, aben tak mampu titi pejabat seumpamana. Aben tak mampu titi apa seumpamana. Lagaran tak mampu. Keng aben atal lo nomololo. Debat-debat ceria. Eti jangan berok. Jangan berok. Wa ata bantaka pasar Nabi ala kaum min setong kaum tukradu seikunteng alsinatuhum panapah banyak-banyak lisan kaum wa sifahuhum ban bibir kaum bima qarido kalaban banyak-banyak kunteng min hadidin dari biseh kullama samangsana kuridot ikunteng panapah alsinatuhum wa sifahuhum adat maka abali panapah alsinatuhum wa sifahuhum kama kati oleh nakanan etemu panapah alsinatuhum wa sifahuhum la yafturu tak kendur pun apa maqarid anhum dari kaum maqala maka ada bu pasara Nabi man haula'i mantining pasara haula'i maneka kaum ya Jibril wa Jibril qala ada bu Jibril haula'i tining ka disa utoba ul fitnati maneka patang totor fitnah khotoba ummatika patang totor umar sambian yaquluna sengoca pasara kaum mandek bareng la yaf'alun nasi tak mampu tak alakoh pasara kaum naudzubillah. Kemudian Nabi ria tabangki kalaban orang kaum sekunteng bibir sekunteng lisanna ya sekunteng bibir sekunteng lisanna ya kunteng kalaban biseh kullama quridat adat waktu samangsana ikunteng mari kunteng aboli boleh ikunteng aboli boleh. Kemudian Nabi mereksani manha ula ya Jibril serga disa Jibril kadisa khutabaul fitnah orang se abai ke bai fitnah khutabaul fitnah khutubau ummatika kasapat apanya mana patang totora umar sambian yaquluna ma la yaf'alun yaquluna mereka itu tahu berbicara tapi tidak tahu mengerjakan. Itu tukradu al-siratum wasibahum naudzubillah ngaba-aba ande bolan lakola nukumik meron naudzubillah. Wa marraban lebat pasir Nabi bi kaumin tabangki kalaban situng kaum lahum mandangan di kaum atfarun tining banyak-banyak kokoh bin Hasin dari tim bekeh yang musuna sengoro bahasa kaum biha kalaban atfar wujuhahum dak kamuanah kaum wasudurahum benda dina kaum. Kemudian kanjeng Nabi tabangki kalaban orang bahasa kaum sedima kaum jeriah ngorok muana tibi ngorok dedena tibi. Aku apa? Ada. Aku kokoh. Jadi kokoh min nuhas dari tim bekeh. Faqala maka debu Nabi man haula ya Jibril qala haula itining enggak disa alladzina tining orang banyak alladzina banika sayakuluna ngakan pasar alladzina luhuman nas dak kata kinga manusia wa yaqauna ban anifaki pasar kaum fi aradim idilum kamalana alladzina kadisa orang-orang sing ngakan te kinga manusia naudzubillah wa ataban teka pasar Nabi ala hajarin atas lobang sogirin sekeni yakhrujuna keluar mindu dari hajar saurun azimun panapas sapih siraja faja'ala maka dataki asur panapas sapih yuridu abalih akarab panapas sur
ayar jada aku tu abali bana basur min haisu kharaja dari sakeran keluar bana basur fala istati maka tak bisa bana basur faqala maka ada bu pasal nabi ma tining bana hada banika ya Jibril qala ada bu Jibril hadzal rajul tining banika orang laki min ummatika kalaban min ummatika banika dari umat sambian yatakallamu sang ngucap pasal rajul bil kalimatil azimah kalaban kalimatil azimah sumayan temu maka kada kasta pasal rajul alaiha atas kalimatil azimah fala istati maka tak mampu maka tak bisa pasal rajul ayarudda hada qatu mabalih pasal rajul hada ka kalimat. Wa bainama bane waqtana huwa tining nabi yasiru bane ka ajalan pasar nabi tiba-tiba daa angoloku daka nabi dain pasar orang sing ngolok an yaminihi dari kanan kajeng nabi kemudian nabi ria norok buruk di kanan pada orang sing ngolok ya Muhammad wahai Muhammad undur ngabe sesemian ni daka ula as'alu kanyon pasar kau daka sampian kah daka sampian falam yujib maka tak jawab pasal nabi hu dekadain dekat sing ngolok pada orang ngolok ya kan kajeng nabi ya Muhammad wahai Muhammad maka ada remah faqala maka ada bu pasal nabi ma hadza Jibril saya lagi Jibril qala ada bu Jibril hada tinik banikah da'il yahudi panika pangolok ka orang Yahudi amma anapun annaka saungguna pasal sampian lau aja betapane kalamun aja wa pasal sambian hu dekadain deka orang sing ngolok la tahu adat maka teti Yahudi ummatuka pasal umat sambian cek saking ambian Muhammad aja wa kila Muhammad deka panggilna orang sikila kasah maka umat sambian bakal teti orang Yahudi naudzubillah wa bainama maka waqtana wa ding nabi yasiru panika ajalan pasal nabi tiba-tiba de angoloku dengan nabi de in pasal orang sengolok an simalihi dari keajaran nabi ya Muhammad wahai Muhammad undur ngabesar sambian ni dak kaulah as'alunya on pasal kaulah kada kasambian falam yujib ajaba yujibuh falam yujib maka tak jawab pasal nabi huda kadain wa qala maka adabu pasal nabi ma hada ma tening banapa hada maneka ya Jibril wa Jibril qala adabu Jibril hada tening mane kadain nasara maneka pangolak ka orang Nasrani amma anapun annaka saungun pasal sambian lau ajabtah paneka lamun ajawab pasal sambian huda kadain latanassarat maka tetih Nasrani ummatuka pasara umat sambian itu sedikiri pada orang ngolokiyah kemudian kajeng Nabi medebu kemudian kajeng Nabi medebu Jibril sir kasa orang sing ngolok Jibril debuan malaikat Jibril medebu lau annaka lau ajabta la tarassarat ummatuka cek saking ambian Nabi Muhammad ajawab olok na orang segala maka umat sambian bekal teti orang Nasrani kapi naudzubillah wa bainama bane waqtana wa tiding nabi yasiru bane kaca dan nabi tiba-tiba wa tiding nabi bimraatin hasiratin andiraihi bimraatin manekah atau mogalaban orang bini hasiratin syamingkes andiraihi dari astanah imro'ah wa alaiha banasibra min kulli zinatin dari sepen-sepen perhiasan khalaqa atatiaki he deka imro'ah Allah Ta'ala basira Allah Ta'ala tiba ada orang bini ngolok seamengkes astanah faqalat maka debu maka ngocap bahasa imro'ah ya Muhammad wahai Muhammad undur ngaba sesamian ni dak kaulah as'alu nyu'on pasara kaulah kada kasampian kalau bil tafid maka tak atau le nabi ilaiha daka imro'ah faqala maka debu nabi man hadihi ya Jibril qala
ada Abu Jibril tilkat dunya tilka tinika di saat dunia paneka dunya amma anapun annaka saungguna pasara sambian lau ajib tapaneka lamun aja wa pasara sambian ke deka imro'ah lakhtarat maka yaktemi ilih ummatuka pasara umat sambian ad-dunya daga dunya alal akhirati atas akhirat wa bainama bani waqtana huwa tining nabi yasiru paneka acadan pasara nabi tiba-tiba huwa tining nabi bisayyid paneka atamu kalabat syekh yad'u sa'angolok pasara syekh daga nabi apa ya apa dia ini kita apa tahu tak apa ada tak ngerti bahwa mim nun ta ha iya mim ta nun mutanahiyan ya mutanahiyan mim mim nun ta ha iya ada mutanahiyan mutanahiyan hale nyimpang ane torik dari jalan yaqulu ngucap pasal syekh halumma ke sini Muhammad halumma ya Muhammad ke sini Muhammad faqala maka ada Abu Jibril pasal Jibril bal sir acara pasal sembian sir kalimat apa sirnya sir kalimat fi'il apa fi'il amar asyir ajaran pasar sampian ya Muhammad wahai Muhammad faqala maka adabu pasar Nabi man hada ya Jibril qala adabu pasar Jibril hada dining banika adullahi banika musuh Allah iblis nyatan iblis arada agar pasar iblis antami ada dekat condong pasar sampian ilahi dekat iblis wasaro banajalan pasar Nabi faidan watining Nabi bi ajuz panika atem kalaban orang setuah ajuz orang setuah keng bini mun suyuh orang laki tuah mun ajuz orang bini tuah ala janibi tariq atas pinggir jalan faqalat maka atem pas maka debu pasara ajuz dia maka ngocak pasara ajuz ya Muhammad wahai Muhammad undur ngaba sebaan ni dak kaulah as'alu nyoon pasara kaulah kada kabaan daga sambian walam yaltafit maka tak atole pasara nabi ilaya daka ajuz faqala maka adabu pasara nabi man hadi ya Jibril saya naga Jibril qala adabu pasara nabi innahu lam yabki min umurid dunya innahu lam yabki min umurid dunya lam yabki tak kareh min umurid dunya dari umur dunya illa ma'anging perang illa ma'anging menambah perang bagi sekare menambah ma min umuri hadil ajuz dari umur panika orang ajuz wasaroh bana jalan pasal Nabi hatta ata sampai tekah pasal Nabi Madinah Baitul Maqdis daga kota Baitul Maqdis. Kemudian kanjeng Nabi depak daga Baitul Maqdis. Wa dakhala ban masuk pasar Nabi daga Madinah Baitul Maqdis al-Yamani labang al-Yamani sekangan. Summa nazala maka gara-gara turun pasar Nabi anil burrok dari burrok. Warabataban anal pasar Nabi hu daga burrok. Bibadil masjid kalaban nabang masjid bil halqati kalaban taleh. Allati se kanat bada tarbutu se amarkir ya. Atau sya'ana huda kaburrok biha kalaban alati al-anbiya upasir banyak-banyak nabi alaihi wassalatu wassalam
alaihim bani kemuka atas al-anbiya as-salatu tining tamun rahmat wassalam ban keselamatan. Wa fi riwayatin inna Jibril saungkuna pasir Jibril ata paneka teka pasir Jibril as-sokhra tadak ka batu raja fa wada makanya pasir Jibril usbu'ahu dak ka kerikin Jibril fi ka idil sokhra fa kharraqa maka alo bengi pasir Jibril hada ka sokhra wasadban anale pasir Jibril biha kalaban sokhra al-burraq dak ka burraq. Kemudian Nabi ria depak dak ka Baitul Maqdis. Isitong riwayat wa fi riwayatin inna Jibril atas sokhra fa wada usbahu fiha fa harakaha wa sadda biha al-burraq. Burraq ria parkir karena saban tidak kartu parkir ya. Usaha tale etale ka apa burraq ria etale ka batu raja. Sebatu raja kala fa wada usbu'ahu fiha fa harakaha wa sadda biha al-burraq. Pada batu raja kemudian ben malaikat Jibril batu raja jeria ngakui krikin usbu yang apa wallahu a'lam kui krikin elobengi batu jadi elobengi masih tahan dalam lubang jadi ya eta lega jadi ya benih kerong malaikat Jibril menangi film Sunan roh ada teman kon nengok film Sunan mun film misteri tak kita tapi kok karena mun film misteri orang ruti olar dia yang sebarang pada setia film al sapro betendun kan lawan film inti namun orang tua setia tadi ngelopor di al betendun jadi ya endun apa dia nyaman tahu selaki paling genteng si bini paling retin anak kan bawa coba orang terus menang film manurua apanya mana Sunan film Sunan ban Sunan apanya nang film berita atau bendera banjir aro botong gigrikin bedanya langsung keluar sober langsung film geng terus aduh wadakhala ban masuk pasar Nabi al-masjid agar masjid min babin dari labang tamilu si condong fi lembab asam suban apa matahari wal qamru ban bulan sumasalla maka kaya salat bahwa pasal Nabi wa Jibril ban malaikat Jibril kula wahidin sapan-sapan setung rakaat ini daga 2 rakaat falam yalbas maka tak nang pasal Nabi illa yasiran alai sekejap kemudian Nabi jalan nang Masjidil Aqsa hatta cita ma'a sampai akopol nasun pasal manusia kasirun sebanyak fa'arrafan nabi an-nabiyyin ma'arafa maka oning an-nabi pasal nabi an-nabiyyin daga banyak-banyak nabi min baini qaimin ya antaran si manceng warakiin ban sya'ruku wasajidin ban sya'sujud summa adzana muadzinun summa adzana maka kare adan muadzinun pasal sya'adan wa uqimat ban iqamat as-salatu panapa salat fakumu maka mancung kepi alaksanaki kepi pasirah an-nabi pasirah nas kepi sufufan ali as-saf yang tadiru nangantos pasirah nas mandaka orang ya ummu sang imami pasirah man hudakan nas fa akhadha Jibril fa akhadha maka amun tut Jibril pasar Jibril biadihi kalaban astana Nabi sallallahu alaihi wasallam faqaddama maka ada pasar Jibril hudakan nas
Fasalla maka asolat pasara Nabi bihim kalaban nas rakaat ini dekat 2 rakaat. Banyak dia. Lekor. Terus wa angka aban dari ka apa adana maka bareng oning Jibril pasar Jibril al malaikat ada malaikat wa nazalat bantoron pasara malaikat minas sama'i dari langit wa hasyara ban makompol Allahu pasara Allah lahu daka nabi jami'al mursalina daka sakapina banyak-banyak utusan wal anbiya ban banyak-banyak nabi. Fasalla maka asolat an-nabi pasar Nabi sallallahu alaihi wasallam bil malaikati asarang malaikat wal mursalin dan banyak-banyak utusan. Falamma insarafa falamma maka samang sana insarafa mingu pasar Nabi. Qala atabu Jibril pasar Jibril ya Muhammad wahai Muhammad atadri apa napa oning sambian man tining oreng shalla panekase asolat pasirah man khalfaka ibu dini sambian qala adabu nabi la bunten qala adabu Jibril kullu nabiyyin paneka sakapin nabi bahasa sangutu sudah ka kullu nabi Allah taala pasal Allah taala summa asna maka gara-gara angalam kullu nabiyyin badar zaman-zaman nabi minal anbiya dari banyak-banyak para nabi ala rabbihi atas pangeran kullu nabi bisanain ngalaban jamilin sebagus faqala maka adabu an nabi pasar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum dening sakapina ban kapi asna paneka angalam ala rabbihi atas pangeran ban kapi kullukum wa ana ban dening kaula muslim paneka sing alam ala rabbi atas pangeran kaula. Summa saru amaka mulai pasara Nabi yaqulu adabu pasara Nabi alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa anzalal qur'an fihi tibyanun likulli syai'in. Alhamdulillahi alhamdulillah saja boti lillahi kami Allah alladzi se arsala ngutus pasar alladzi dak kaula rahmatan karena rahmat lil alamin dak alam wa kafatan ban sakapina linnas dak nas manusia basiron halema bunga wa nadiron ban kok matako wa anzala ban mataron pasar alladzi alayya atas kaula Al-Quran ada ke Al-Quran fihi ilim Quran tibyanun tining keterangan likulli syai'in dak kasapan-sapan setong wa ja'ala banatiyaki basirah alladzi ummati dak ummat kaulah khair ummah dak paling bagus umat ukhrijat sepa keluar penapa umat linnas dak manusia wa ja'ala banatiyaki basirah ummati basirah alladzi ummati daga ummat kaula wasaton daga pertengah wa ja'ala banatiyaki pasar awul alladzi ummati daga ummat kaula hum dining ummati al awwaluna paneka si awal masuk surga al akhiruna paneka dibudih saya dibudih kaudinna itu umat kanjeng nabi nya mana al awwaluna wal akhirun apa maksudnya si pertama masuk surga si odi dibudi wasarwaban muka pasar Allah li dak kaulah sadri dak kaulah wa wada'aban ngilangaki pasar Allah ani dari kaulah wizri dak tu sakaulah wa rafa'aban ngangka li dak kaulah at pasar Allah li dak kaulah dikri dak sebutan kaulah wa ja'ala ban atiyakini pasar Allah pasar allati Allah isna ni dak kaulah fatihan dak kasya muka khotiman sya'notop faqala maka ada Ibrahim pasar Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam bihada kalban manikah
faddalakum Muhammadun faddala ang utamaki kum dagaban kapi Muhammadun basirah Nabi Muhammad wa akhadaban angan nengi ma'an nabi upasira nabi sallallahu alaihi wasallam minal atosi dari pelka. Kemudian nabi pelka. Kemudian ngajeng nabi pelka asadda ma akhadahu asadda ma lebih sangat bereng akhada sangat nengi pun apa ma huda ka nabi faja'a maka datang huda ka nabi Jibril pasara Jibril alaihi salam biinain kala benda-benda min khamrin dari khamr wa inain benda-benda min labanin dari susu fakhtaro maka milih pasara nabi allaba dadak daga susu faqala maka ada bulahu daga nabi Jibril pasara Jibril ikhtar tamile pasara sampian al fitrata daga kadetian walau syaribta cek saking nginum sampian al khamru daga khamr lagawat maka yak teh kasasar ummatu ka pasara ummata sampian walam yattabi ka bentak bekal anoro akah dak ka sampian minhum dari umat illal qalil angin ponapah sesakoni wa fi riwayatin bersebut istong riwayat innal aniyata tining saungkuna pana beda kanat panika beda panapa aniyah salah satun panika telo wasali subadining senempat telo fihi dalam salis maun panika ain wa inna Jibril ban saungkun menapa Jibril qala panika ada bu Jibril lahu daga nabi law syaribta lamun nginum basar sampian alma ada ka ain lagaraqat maka yak tekaram ummatuka pasara ummata sampian wa fi riwayatin banilum setong riwayat inna ahadal aniyati saungkuna panapa serah setong ada beda asra sati sitelo alladhi se'uridot se'iyatoraki panapa allati alai atas nabi kana beda fiha panika irilum allati asalun panapa batu badalal may halai titika denai wa annahu ban saungkun pasara nabi ro'a panikang walati pasara nabi an yasari sakrah dari kacara batu raja al-hurul ain ka orang si murka matana hurul ain si murka matana fasallam makangolok salam pasal nabi alaihin na atas hurul ain faradatna maka ajawab pasirah hurul ain alaihi atas nabi assalamu daga salam wa sa'ala banyu'un pasirah nabi hunna daka hurul ain fajabna maka ajawab pasirah hurul ain hu daga nabi bima kalaban barang takarro secelep bihi sebab ma al ainu panapa mata summa ata maka kare teka pasara nabi bil mi'raj kalaban mi'raj kemudian kanjeng nabi riau ke mi'raj 14 embuh lu kol berapa berkas kol belu summa ata bil mi'raj cempung marin boleh wallahu a'lam bisawab ya rabbi